Nahigugma nga akong nag-inusarang anak. Ngadto sa babaeng halos mas maguwang pa sa kuha. What? Ang kapait pa, nasayran ako nga kabit sa akong bana. May mga tao gyud DJ Sam nga di gyud nato magustuhan. Bisan og giunsa natong pugos sa atong mga kaugalingon. Dunay mga tao nga bugat gyud kaayo nga atong pagbati ngadto kanila. Ang atong dugo ngadto kanila. Bisan wa man sila'y nabuhat nga sala nga ri kanato. Ikaw ba? Naka-try ba ka ana nga magpungot bitaw ka o maglagot ka sa usa ka tao? Unang entrada ug pag-ila pa lang ninyo. DJ Sam, tawagan na lang ko sa pangalang Rosa. 50 anyos ko. Doon na may problemang magtiayon, DJ Sam. Ug mao kini ang akong i-share sa imuhang programa. Ang akong problema, kabahin ni sa akong anak nga si Buboy. 25 years old siya ug bugtong namo siyang anak sa akong bana nga si Vic. Pinangga kay namo siya, syempre kay nag-inusara naman. Kung doon na siya'y pangayoon sa amoa, bisan di na mo kayang ihatag og lisod kaayong kuhaon. Amo jud ang paningkamutan mag-asawa. Amo nang kuhaon magtiayon aron mahatag lang yun niya. Ana na mo kapalangga si Buboy. Usa ka adlaw niya na DJ Sam na shock na lang jud ko. Dihang doon na siya'y gidala nga babay sa amoa. Tapos iyang gipailan ako nga iyaha daw ang karelasyon. Taguo na lang nato sa pangalang Minda ang maong babae. Ug kahibaw mo, kaedad ra nako, 50 anyos pud. Ug tungod kay nakuratan man ko DJ Sam, syempre niangal ko sa akong anak. Pero unsa bang pagkahitabua? Gitawag man ka ko niya og barikuson daw. Tiguwang. Okay ra daw nga di nako siya magustuhan. Ang importante, nagminahalay daw sila sa ako ang anak nga si Buboy. Gawa sa tiguwang siya DJ Sam. Wa na ako magustuhan ang tabi sa iyang dila. Grabe siya mang istorya DJ Sam. Mao nang una pa lang namong kita. Una pa lang paila-ila ni Buboy sa ako Nagsurok na dayon ang akong dugo sa iyaha. Kay baw mo DJ Sam, pati ba naman ang akong stockings. Iyaha pang gisaway. Mao nang mubagting gyud ang akong dalunggan basta mo istorya na siya. Labi pa, makadungog ko sa iya mga gipang storya. Maglagot ko. Tuod man, nanglakaw si Buboy DJ Sam kay wapod ka antos. Kay ako amang yun pod siyang ginaong nga di na ko gusto tong bayhana. Dugay kong nagpaabot niya. Gipaabot na ako siya DJ Sam aron ako siyang masermonan og taman bahin sa iyang gidang tiguwang sa among balay. Naibaw ko, nalain po ang akong anak nga si Buboy sa akong sinultihan ngadto kang Minda. Pag-abot sa ako ang bana nga si Vic DJ Sam, gisultihan ko dahil siya sa nahitabo. Pero iyahan naman hinuon kong gipahinumduman DJ Sam. Nga basin ako daw ang naay problema. Kay si Melody, ang unang uyab sa akong anak, mao daw gihapon ang akong gibuhat ngadto niya. Kay wa man pud na ako mauyo ni DJ Sam kay bigaon lagi kaayo. What? Humani adtong hitabua, wa nagyudad pa ni Buboy sa among balay si Minda. Nalipay kay ko. Tungod kay ginaisip na ako DJ Sam, basin buwag na silang duha. Pero dako na lang yun ang akong kakurat. Nga miingon naman po na si Buboy DJ Sam. Nga gusto daw niyang ipaila ang iyang uyab nga si Minda ngadto sa iyang papa. Sa akong bana nga si Vic. DJ Sam wa gyud milain ginabuhat kundi magsige na lang gyud migbangi ni Minda basta naa siya sa among balay. Bisan atubangan sa kananan, kay kusog ban kaayo siyang magpadungog-dungog pud sa ako Hinawayon kay siya sa akong legs DJ Sam ug ingon man sa akong sinuotan. Mura gyud pud og dili ubanon DJ Sam. Pas kabiyang daghan nag-uban, mas daghan pa kaysa sa amoa sa akong bana. Ingon pa siya, kaliwat lang daw nila. Basta mataghigayon nga na si Minda sa among atubangan, lami kayong ikumot og tiguwang DJ Sam. Kana bitang tiguwang nga ambisyosa, kanang mupatol og bata kaayo kaysa sa iyaha. Pero hinuon DJ Sam, nakita gyud na ako nga gugmaan kayo ang akong anak ngadto niya. Murag maglisod ko sa pagpugong niya DJ Sam.
Labi na gyud nga usa ka adlaw ni ana, nakigsulti si Buboy namo nga mag-live-in na daw silang duha ni Minda. Misupa ko oy. Labi na dihang nisulti siya nga magpalayo na sila namo. Pero nakurat na lang ko DJ Sam, dihang mitingog na ang akong bana nga si Vic. Di daw siya gusto nga maglain ang akong anak. Musugot daw siya nga mag-live-in silang duhang Minda, basta dinhi daw sila mutipon sa amuag puyo. Na-shock gid ko sa istorya sa akong bana. Wa to sa among sabot ni Vic, nga anha sila patipunon sa amuag puyo. Lain kayo nga akong gibati ni adto nga time DJ Sam. Suko kay ko sa akong bana kung anong nagbuot-buot siya sa pagdesisyon. Tuod man, nahinayon gyud ang ilang plano. Miipon na gyud si Minda sa among balay. Then wa gyud in taon ko malipay ning hitabua. Usa kay gayon ana, mi-leave si Minda sa iyang trabaho. Lain daw ang iyang lawas ug si Buboy lang ang mi-duty DJ Sam. Wa sab si Vic kay ni trabaho man pod. Buot pasabot, kami lang yung duha ni Minda ang nahibilin sa among balay. Grabing bangi jud namo ni Minda ni adto nga time DJ Sam. Kami ramang duha. Giingnan nako siya nga panguhaon na ang iyang mga gamit nga nakaharang sa akong agianan. Pati mga gamit niya, makapainit na pod sa ako ang mata ug ulo DJ Sam. Hangtod niabot ang akong anak ug nagdala siya sudan para namo. Nihilom si Minda DJ Sam. Ug dihang nitalikod na si Buboy, giingnan ko niya. Undangan na daw namo ang among sigig bangi. Wa daw siya'y plano nga biyaan ang akong anak kay love daw kaayo niya. Gusto daw niya nga maging okay si Buboy ug parehas migtumong. Wa ba daw ko gikapoy nga mura daw kog isip bata. Giantos ra daw niya nga akong batasan. Kung padayon daw mi nga ingon ani. Ginapalisdan lang daw namo ang usag-usa. Labaw na ang akong anak nga si Buboy nga maoy pirming naipit sa sitwasyon. Parehas namong mahal si Buboy. Gitawag sab ko niyang selfish DJ Sam. Ug kaugalingon ra daw nako ang akong gihuna-huna. Wa gid ko makatingog sa mga gipang istorya ni Minda sa akoa. Wa na siya magpaabot nga makatubag pa ko niya. Iyahan akong gibiyaan diretso. Dito ko mulingkod sa iyahang rocking chair DJ Sam. Og dito na ako nahuna-hunaan nga angay gid ay kong makonsensya sa gipang istorya ni Minda nga rikan ako. Maayo ra baya si Minda jud sa tinuod lang DJ Sam. Ako lang gyud ang magsige na lang og pangitag bikil, magsigig pangitag pamaagi ba nga magkaaway ming duha. Niadtong higayon na nahuna-hunaan ako nga dapat ayuhon na nako sa pagtagad si Minda, alang-alang sa akong anak nga si Buboy. Ako po nagisugdan dayon. Sa una DJ Sam, lisod, pero sa ngadto-ngadto na okay ra pod baya. Naayos ra ang among relasyon. Medyo nadawat na namo ang tanan. Hangtod usa ka adlaw ni ana DJ Sam. Nilakaw si Buboy ug si Vic. Nagtimpla kog kape para sa amo ang duha ni Minda. Giatagan ko siya sa akong gitaguang sigarilyo. Mikatawa siya DJ Sam kay nagtago pud ay siya iyang sigarilyo. Masuko man si Buboy DJ Sam kung may baw-an niyang nanigarilyo ming duha. Nangatawa na lang mini atong tungura. Hangtod nga nagkabanding na mi pirmi. Doon na siya gihatag nga regalo nako DJ Sam, usa ka perfume. Humot kayo. Tungod sa iyang kahumot, matabunan gyud niya ang baho sa sigarilyo. Diha pa nako masabti DJ Sam nganong gimahal si Minda sa akong anak nga si Buboy. Maayo na gyud kaayo ang among relasyon. Nagasuod naman gyud mi pag-ayo. Pero usa ka higayon ni ana. Gikan ko sa lakaw DJ Sam. Ug wa pod si Buboy kay ni trabaho. Natingala ko ba? Pag uli nako, murag naaman ko'y nadunggan nga naghagwaay sa sala. Pagtuon ako nibalik sa pagpauli si Buboy DJ Sam. Kay nagtuo ko nga si Minda ug si Buboy. Paglili na ako sa bintana, maugyod ang nitambad sa akong mga mata DJ Sam ang nagpatong na kong bana sa ibabaw ni Minda. Hubo silag pangbaba duha DJ Sam. Mga bitin kaayong tanawon, naglingkis ang ilang lawas.
Sa panimalay pagyud namo mismo gibuhat ang tanan nilang kahayupan. Kay ba mo DJ Sam, mura jud ko gidatugan sa langit ni adtong tungura. Wa gyud ko magdahom. Mao di ay nga boto kaayo si Vic ngadto kang Minda para kang Buboy. Kay may relasyon man daay silang duha. Dugay na di ay nga magkarelasyon na si Vic og si Minda DJ Sam. Sa wa pa magkarelasyon si Minda og Buboy sila nang duha. Gusto lang di ay mo balos. Gusto lang di ay manimalos ni Minda ngadto sa akong bana. Kay ang istorya, ginalikayan na siya sa akong bana. Maong gigamit niya si Buboy aron nga makapaduol siya ngadto kang Vic. Pero sa dihang nagkarelasyon na silang duha ni Buboy, mibati na daw siya og tinud-anay nga gugma ngadto sa akong anak. Pero sa dihang nagtipon na sila ug nipuyo na sila kauban namo, nanumbalik daw ang iyang gugma ngadto sa akong bana ug ingon man usab ang akong bana nga si Vic ngadto kang Minda. Nihangyo silang duha DJ Sam nga pwede bang di na lang daw ipaabot ngadto sa akong anak nga si Buboy ang nahitabo. Nahadlok daw sila kung unsa ang buhaton ug mamahimong epekto niini ngadto sa iyang anak. DJ Sam, mangutana ko, angay ba kahang itago nako ning tanan? Kining hitaboa ngadto sa akong anak. Matag atubang namo ni Buboy, mubati ko DJ Sam og hilabihang nga konsensya. Kay hasta ako, mitabang na pod sa pagtabo nila. Naglibog ko DJ Sam kung unsay angay na kong buhaton. Nasakitan kay ko. Pero nahadlok pod ko sa posibleng mamahimong epekto og buhaton ni Buboy ug galing man. Sama sa gisulti ni Minda ug ni Vic nga rikanako. Mao nang mangayo kog tambag sa ibong mga viewers. Palihog tabangi daw ko ninyo, be? Salamat kayong daan ug galing man mabasa nimo ni ug matagad ang ako ang gi-share sa imo nga problema. Imong sender ug follower DJ Sam, Rosa.